This, as you already know, that we are learning about polythene disaster, which is a lesson in your book on page 124, 5 and 6. Previously we have read two paragraphs and wanted and known about the harmful effects of polythene, its discovery, and much more. Now, in the last para, we are going to its effects on human ecosystem, soil, and on animals. What are its effects? Listen to me, be attentive, and try to understand. Now we are going through the paragraph. I read it carefully, then I will make it clear its analysis. तीसरा पैरा हम पढ़ने जा रहे हैं. आज दिन गौर से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए. Polythene pollution has widespread and marked effect on ecosystem. Polythene pollution to biomagnetism enters the food chain and increase along the trophic levels. Polythene debris and transport organic pollutants in the sea and ocean. Many marine organisms like bryozoans, branchials, polychaetes, crabs, and mollusks inhabited on plastic and are transported along with the ocean current on new sites where they act as alien species, upsetting the ecological balance of the site. Polythene, a petroleum product, is suspected human carcinogenic or cancer-causing agent. In studies with mice, polythene has been linked to cancer of the colon. When these bags come from the direct contact with food, as turn your book at page 126. In packing, chemicals within the bag can leach out into the food of containment and contaminate it. When burned very easily, cancer-causing gases. Polythene can also cause AIDS and thrombosis. Rohit, uncle, how does polythene affect the soil? Rakesh's father, my dear, after remaining in the soil, it damages the ecosystem of soil by retarding its carrying capacity. Besides, polythene has the property of non-permeability, so it cuts the respiration of soil system, which can turn not only affect plants like life but also other creatures living in the soil. Rakesh, Papa, does it affect animals also? Rakesh's father, yes, my son. Dear students, I hope you are listening me. These polythene bags that you see on the roads are often eaten by stray animals which can cause their death. I remember a newspaper reported a couple of years back that around 40 kgs of polythene bags were recovered by veterinary surgeons in Rajasthan from the stomach of a dead cow. Also, it is estimated that about 1 billion marine animals die each year due to polythene pollution. Rakesh, why doesn't the government ban its use? Rakesh's father, the government of several countries have already banned its use. In fact, the government of Jammu and Kashmir has also made a law, YSR 182, dated 18th of June 2008, by which its use has been banned within the territorial limits of the state. But it is the responsibility of the people also to completely avoid its use so that we can save ourselves and our posterity from the harmful effects of the polythene. Now I have completed the lesson. Now I will make the meaning and summarize the poem. The lesson, listen. And then the difficult words I will make clear, understand you the meaning of these words.
and they are given on the last page of the book also, so you need not to write them. After that you write the remaining questions of the lesson. Pollution has widespread and marked effect on ecosystem. پولیتھین کے جو اثرات ہیں وہ کافی حد تک بڑھ گئے ہیں، کافی تعداد میں اس کے اثرات ہماری زندگیوں پر پڑ رہا ہے. ایکو سسٹم مینز ساری زندگی، ماحول، جس میں ماحول سارے ہماری زندگی، جانوروں کی زندگی، جانداروں کی زندگی، سبوں کی زندگی آتی ہے، اس کو ایکو سسٹم کہتے ہیں. Pollution through biomodifications enter the food chain and increase along the trophic levels. ان کے استعمال سے جو پولوشن بڑھ جاتا ہے وہ ہماری روزمرہ کے غذائیت میں فوڈ چینز جو ہم کھاتے ہیں اس میں ایک زہریلی مواد بھر دیتے ہیں، اور جس سے ان کی نیوٹریشن لیول بھی بڑھ جاتی ہے اور صحت کے لیے مضر ثابت ہوتے ہیں. Polythene debris can transport organic pollutions in the sea and oceans. جب اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، ڈبرز means the broken pieces of polythene، جب ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں تو سمندر کے ذریعے یا بڑے بڑے دریاؤں کے ذریعے وہ آلریڈی پولوٹ ہوتے ہیں، آلودہ ہوتے ہیں، گندے ہوتے ہیں، جس سے میرین آرگنز لائک بروزون، بینسلز، پولوچیٹس، کریبس اینڈ مولسکس انہیبٹس آن پلاسٹک. اس طرح سے اس پانی میں کیا ہوتا ہے، ہمارے سمندروں میں برائزونز، پینسلز، یہ سارے کے سارے ایک بیزونز ایک کائنڈ کریچر ہے، جانوروں کا ایک قسم ہے سمندر میں، اور جو پولوچیٹس ہے یہ کیڑوں کا ایک جھنڈ ہوتا ہے، یہ بھی سمندر میں ہوتا ہے. کریبس یہ بھی ایک جانور ہوتا ہے جس کے 5 پیئر لیگس ہوتے ہیں، 10 زنگ سے مثلا. اس طرح سے سارے کے سارے جو بھی سمندر میں کیڑے مکوڑے رہتے ہیں، جانور رہتے ہیں، جاندار رہتے ہیں، تو ان کو جو ان کی ہیبیٹنٹ ہوتی ہے، ان کی جگہ ہوتی ہے رہنے کی جگہ، تو اس کو زہریلے اثرات پڑ جاتے ہیں ان پر اور ختم ہو جاتے ہیں along with the ocean. اور جب یہ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے کرنٹ نیوز سائٹس وائر دے الائن اسپیسیز، جب وہاں پہنچ جاتا ہے تو یہ جس طرح کسی جانداروں میں، جانوروں میں کوئی غیر ملکی جانور آئے گا تو اس کو غیر ملکی سمجھ رہے ہیں، فارین سمجھتے ہیں، دشمن سمجھتے ہیں، تو یہ ان کی سائٹس میں ایک غیر ملک کی طرف نمودار ہوتے ہیں. upsetting the ecological balance of the site. تو یہ اس ایکولوجیکل بیلنس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اس ماحول میں، جو وہاں کا ماحول ہوتا ہے اس میں دراڑ پیدا ہوتا ہے، اپسیٹ کرتا ہے، خراب کر دیتا ہے اس کو، سارے کے سارے ماحول کو وہاں پر، اور جن کا اثرات براہ راست ان جانوروں پر پڑ جاتا ہے جو سمندر میں رہتے ہیں. پولیتھین پیٹرولیم پروڈکٹ، یہ پیٹرولیم پروڈکٹ سے بنایا گیا ہے، جیسے پہلے ہم نے پڑھا ہے. اس طرح سے اگر اس کا مضر اثرات سے کیا ہوتا ہے، یہ کارکینوجینک بن جاتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ بچائے کینسر ہوتا ہے. تو جب ہم پولیتھین کی اور اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ اس کا جو لنک ہے یہ کینسر کے ساتھ ہے، جو بڑے انٹسٹائن، بڑے بڑے پھیپھڑوں میں ہمارے جسم میں بڑھ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بچائے کینسر کی بیماری پھوٹ پڑتی ہے. when these bags come in direct contact with the food، جب اس کے بیگس جب ہم ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں لاتے ہیں، جب ان سے ہم پھر یہ تو ایسے بکھیرنے سے ہوتا ہے. اب جب ہم ان کو بیگس کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ان میں سے مختلف قسم کی چیزیں لاتے ہیں ایز پیک، کیمیکلز ود ان بیگ کین لیچ آؤٹ ان ٹو دا فوڈ. تو اس کے اندر جو مضر اثرات ہوتے ہیں اسی کی سادے ٹرانسفر ہوتے ہیں، پاس آؤٹ ہوتے ہیں ہماری غذائیت میں، اینڈ کنٹیمنیٹ اٹ، اور اس کو کیا کہتے ہیں، امپیور بناتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں. کنٹیمنیٹ مینز میک امپیور. when burn they release cancer causing agent gases
इस तरह से ये अल्लाह ताला बचाए कैंसर जो जिस ऐसे गैस पैदा करते हैं जिससे कैंसर फैलता है। तो इससे और एक बीमारी और भी बढ़ जाती है जिसे हम एड्स कहते हैं, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि वायरस के ज़रिए से होता है इंसानों में, खून खराब हो जाता है इससे। और दूसरी बीमारी है थ्रोम्बस, इससे ब्लड भी क्लॉट होता है, रुक जाता है, जम जाता है जिस्म में। तो ऐसी ऐसी बीमारियां इससे फूट पड़ती है। अब हम खुद समझ लीजिए कि हमारे माहौल के लिए कितने मुज़र साबित होता है और कितने बुरे असरात हैं इसके। अब हम खुद सोचेंगे प्यारे बच्चों, क्या हमें इसका वी हैव टू गिव इट अप, इट इज़ यूज सो दैट वी कैन मेक आवर प्रॉपर्टी, मेक आवर सेल्व्स, मेक सेव आवर लाइव्स एंड लाइव्स ऑफ आवर नेबरहुड। इसके बाद रोहित आता है, अपने अंकल से क्वेश्चन पूछती है। मिल गया। तो रोहित क्या कहती है, अंकल हाउ डज द पोल्यूशन ऑफ इफेक्ट द सोयल। तो अभी जो है हम कल जानने की कोशिश करेंगे। सब इतना ही है, बेस्ट ऑफ लक। तो इसके जो क्वेश्चन हैं वो मैंने लिख लिए हैं। इसमें क्वेश्चन 6 है कि सोयल को किस तरह ये आलूदा बना देता है। रिमेनिंग इन द सोयल इट डैमेजेस द इकोसिस्टम ऑफ सोयल बाय मेकिंग स्लो इट इज फर्टिलिटी, इट आल्सो कट्स रेस्पिरेशन ऑफ सोयल सिस्टम। 7वां क्वेश्चन है ये जानदारों में कैसे असरात पैदा करते हैं। पॉलिथीन बैग्स थ्रोन ऑन रोड्स समटाइम्स ईटन बाय स्ट्रीट एनिमल्स विच कैन कॉज देयर डेथ। जब हम पॉलिथीन बैग छोड़ देते हैं, इनमें मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां होती हैं, उनकी बू से आती है, तो जो जानदार गाय बैल वगैरह दर फेर रहे उधर फेर रहे होते हैं सड़कों पर, वो इसको खा जाते हैं क्योंकि ये अच्छी तरह हजम नहीं होता है, फिर वो मर जाते हैं। 8th क्वेश्चन, क्या इसके लिए कोई SRO जो बना है वो जो गवर्नमेंट वो क्या है। J&K गवर्नमेंट मेड ए लॉ वाइड SRO 182 डेटेड 18th June 2008 18/6/2008 by which polythene use has been banned in the state। और आखिरी क्वेश्चन है कि हमें क्या, हमारी इंसान होने के नाते हमें क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है, हम क्या इसके लिए क्या करेंगे। इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द पीपल ऑफ द अवॉइड कंप्लीट यूज़। ये हम सबों का फ़र्ज़ बन जाता है कि हम इसकी इस्तेमाल को छोड़ देंगे, क्योंकि हमें सबों के लिए मुज़र असरात पैदा करता है। क्योंकि इस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को भी बचाएंगे और अपने आने वाली नस्ल को भी बचाएंगे। ये क्वेश्चन आप उठाएंगे, उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे और इस पर अमल करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक्स।